Their meaning is when a person pass away, according to ancient traditional way, they burnt that dead body. At that time, that dead body do not know anything. Emulating this example, those ascetics who had already attained jhana, they think, because of this mind, we have a lot of sufferings. If there is no mind, it will be very good. It will be happiness. So, there will be no feeling. Because of this reason, they practice jhana up to 4th jhana stage. And then, they practice Nama Viraga Bhavana. Nama Viraga Bhavana means the detachment to the Nama mentality. That type of meditation they practice. How they should practice? Imagine from 4th jhana, they contemplate as Dhinama, reversible Nama. In this way, they practice one type of concentration abhiya. Because of this concentration based on 4th jhana, concentration based on 4th jhana, after death, they reborn in Asanya Satta plane only. Then they stay in Asanya Satta plane for 500 kappa aeons. There is no mind. Like a banana stem or like a log. They know nothing. However, at the end of 500 kappa aeons, they were reborn again in Deva world or human world because of excess concentrations before jhana stage. While they are practicing in the human world as a easy, they already attained jhana. Before jhana stage, there are excess concentrations. Because of the power of these concentrations, they were reborn again in human world or Deva world. Jadi apabila seseorang mampu memasuki Nirodha Samapatti selama 7 hari, maka dia akan mampu memiliki kemampuan untuk berada dalam keadaan, berarti dia mampu berada dalam keadaan no mind atau tiadanya cita sama cetasika, tiadanya berbagai unsur-unsur batin. Di zaman dahulu, di mana di luar ajaran Sang Buddha ada sejumlah resi, mereka berlatih atau mempraktikkan jhana. Pada saat itu orang mempunyai anggapan bahwa ketika seseorang telah meninggal, ketika badan mereka dikremasi, dibakar, maka mereka tidak tahu apa-apa. Dan pada saat seseorang memasuki jhana, apabila kemudian bagi mereka yang memiliki kemampuan memasuki jhana, mereka berpikir bahwa karena ada batin ini, maka seseorang akan menderita. Kalau misalnya batin ini tidak ada, maka tidak akan ada penderitaan, tidak akan ada perasaan apa-apa lagi. Oleh karena itu, mereka yang mampu memasuki jhana, setelah mencapai jhana keempat, mereka mempraktikkan suatu
suatu latihan yang disebut nama wiraga bawana, suatu meditasi yang berusaha untuk tidak melekat pada bentuk-bentuk batin, tidak melekat pada berbagai fenomena batin, atau mereka mempraktikkan apa yang disebut sebagai meditasi di nama, yaitu melakukan melatih batin secara bolak-balik. Dan bagi mereka yang berlatih meditasi secara demikian, setelah meninggal mereka akan terlahir di alam asanya sata, yaitu alam di mana tiadanya berbagai faktor batin. Mereka akan berada dalam alam asanya sata tersebut selama 500 kapa. Dan mereka yang terlahir di alam asanya sata seperti sebuah balok yang tiada berjiwa. Jadi seperti sebuah batang pohon pisang. Jadi tidak tahu apa-apa. Setelah lewat 500 kapa, mereka akan terlahir sebagai manusia atau dewa. Bagi para resi yang mampu memasuki upacara samadhi, mereka juga mampu untuk memasuki, untuk terlahir sebagai manusia atau dewa. Pertanyaan berikut. In the past, the Buddhism in Indonesia had ever grown and prospered rapidly. However, it had then disappeared. And now, Buddhism has grown again in Indonesia. In relation to this, does it mean that there were lots of Aryas living in Indonesia in the past? And how about now? Do they still exist nowadays in Indonesia? Please try. Di masa lampau, ajaran Buddha di Indonesia pernah tumbuh dan berkembang secara cepat. Namun saat ini sudah lenyap. Dan saat ini ajaran Buddha tumbuh kembali, berkembang kembali di Indonesia. Sehubungan dengan ini, apakah itu berarti bahwa di zaman lampau banyak Arya atau mereka yang sudah mencapai kesucian tinggal di Indonesia? Dan bagaimana dengan keadaan sekarang? Apakah mereka masih ada saat ini di Indonesia? You must try to become noble ones. Is it true? You must try. But in ancient time, there may be many areas. It is maybe possible. Possible means in Sri Lanka there is 1 or 2 history books about the process of sasana, Buddha's dispensation. In that historian's book, they mentioned from the Sona Bhumi, 4,000 arahats visit to Sri Lanka to promote the donation of one vihara, one monastery donated by a queen. So, according to historians, what is Sona Bhumi? Many scholars, they say, no, Southeast Asia is Sona Bhumi. Among Southeast Asia, Sumatra also include, Java also include, and
Thai also include Laos, Cambodia, Vietnam also include. Burma, Sri Lanka also include. But to the Burma, Thai, Laos, Cambodia, Vietnam, Indonesia, Venerable Sona and Venerable Ultra take responsibility to promote Buddha Sasana in that area. Because of their activity in ancient times in Southeast Asia, there are many arhats. According to the history of Sri Lanka, 4,000 arhats visit to the Sri Lanka. At that time, no aeroplane. They fly in the sky by their sex power. So in among those 4,000 arhats, many Indonesians also possible. Because they are also in Southeast Asia. Many Burmese also possible. Many Thai, many Laos, many Cambodians, many Vietnams also possible. Because in Southeast Asia, Venerable Sona and Ultra trying to promote Buddha Sasana, to spread Buddha's teachings throughout the Southeast Asia. Because of their activities in Burma, nowadays there are still Buddhists, many Buddhists. In Thai also there are still many Buddhists. In Laos, Cambodia also there are many Buddhists. In Indonesia only became less. What is the reason? The reason is in Mahaparinibbana Sutta, Buddha says, Imeja subhadda bhikkhu samma vihareyo asonyo logo arahandehi asa. No, my explanation very long. sorry. Jadi kalian seyogianya lah berusaha untuk menjadi seorang Arya. Seyogianya lah berusaha untuk mencapai kesucian. Jadi mungkin saja di zaman lampau di Indonesia ada orang yang sudah mencapai kesucian. Di Sri Lanka ada satu atau ada beberapa buku sejarah yang menceritakan bahwa di zaman lampau di daerah Suwarna Bumi ada 4.000 arahat yang datang menghadiri dana wihara yang dilakukan oleh seorang ratu. Jadi ke 4.000 arahat tersebut berasal dari Suwarna Bumi. Kita tahu bahwa Suwarna Bumi oleh para ilmuwan secara umum itu merujuk ke Asia Tenggara. Dan tentu saja itu merujuk juga ke daerah Sumatera, Jawa, negeri Thai, Laos, Kamboja, Vietnam, Burma, dan Sri Lanka. Kita tahu bahwa salah satu utusan Raja Asoka, yaitu Yang Mulia Sona dan Uttara, itu mereka ditugaskan untuk menyebarkan ajaran Buddha di Asia Tenggara, di daerah Suwarna Bumi. Di zaman lampau, oleh karena itu di zaman lampau tentu saja di daerah Asia Tenggara juga banyak menghasilkan arahat. Dan kita tahu bahwa di zaman lampau tidak ada pesawat. Oleh karena itu, ketika 4.000 arahat itu hadir di Sri Lanka,
tentu saja mereka terbang dengan kesaktian mereka. Jadi mungkin saja di Indonesia di zaman lampau juga menghasilkan sejumlah arahat. Kita tahu bahwa berkat upaya dari Yang Mulia Sona dan Utara, ajaran Buddha menyebar sampai ke Asia Tenggara. Oleh karena itu, saat ini di Burma masih bisa ditemukan banyak umat Buddha. Demikian pula di Thailand, di Kamboja juga masih banyak ditemukan umat Buddha. Tetapi di Indonesia menjadi sangat sedikit. Mengapa bisa demikian? In Mahabharinivana Sutta, Buddha says, Imecha bhikkhu subhada samavihariyo asonyo logo arahandehi asa. What is the meaning? Subhada, if these bhikkhus are dwelling well in this Buddha's dispensation, this world cannot be void of arhats. There will be always arhats. What is the meaning of Samavihariyo? Dwelling well. Commentary explains Samavihariyo. The meaning of Samavihariyo, dwelling well, means if one bhikkhu practices Noble Eightfold Path diligently up to the attainment of Sotapanna stage, he teaches another or others also to become Sotapanna. In the same way, if a bhikkhu becomes Skandagami, he also teaches other persons to become Skandagami by practicing Noble Eightfold Path. Again, if a person becomes Anagami, if a bhikkhu becomes Anagami, he also teaches others to become Anagami by practicing Noble Eightfold Path. Again, if a bhikkhu becomes Arhat, he also teaches others to become Arhat by practicing Noble Eightfold Path. In this way, if they dwell in this Buddha's dispensation, the whole world never will be void of arhats. This is main important reason. Di dalam Mahaparidimana Sutta, Sang Buddha ada bersabda kepada Subhada bahwa apabila para biku mampu berdiam dengan baik di dalam ajaran Sang Buddha, maka dunia ini takkan kosong dari arahat. Apa yang dimasukkan dengan berdiam dengan baik di dalam sasana? Samavihariyo, apa yang dimasukkan dengan Samavihariyo, berdiam dengan baik? Menurut kitab ulasan, kitab Atthakatha, dikatakan bahwa apabila seseorang mampu menjalankan 8 jalan Arya dan mencapai tingkat kesucian Sotapanna, lantas dia mengajarkan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut juga mencapai tingkatan Sotapanna, maka itulah yang disebut sebagai berdiam dengan baik. Itulah yang disebut sebagai Samavihariyo. Apabila seseorang setelah dirinya sendiri mempraktikkan 8 jalan utama dan mencapai tingkat kesucian Sakadagami, lantas dia mengajarkan orang lain juga sehingga mencapai Sakadagami melalui dengan mempraktikkan 8 jalan utama, maka itu disebut berdiam dengan baik. Apabila seseorang dirinya sendiri mempraktikkan 8 jalan utama, lantas mencapai anagami, lantas mengajarkan kepada orang lain juga mencapai anagami melalui praktek 8 jalan utama. Dan apabila seorang arahat,
seseorang mempraktikkan 8 jalan utama lantas mencapai tingkat arahat dan mengajarkannya kepada orang lain sehingga mencapai arahat, maka itulah yang disebut sebagai berdiam dengan baik, sama wiharyo. Dengan cara demikianlah, apabila seseorang berdiam dengan baik di dalam ajaran Buddha, di dalam sasana, maka dunia ini takkan kosong dari arahat. If Indonesians always practice Noble Eightfold Path successfully up to the attainment of Sotapanna, Sakadagami, Anagami, or Arhat stage, and then they also teach future generations to become Sotapanna, Sakadagami, Anagami, or Arhat, then in Indonesia there will be no void of noble ones, as well as there will be no void of arhats. However, if the Indonesians do not practice Noble Eightfold Path because of a lot homesick, then it is impossible to promote Buddha's dispensation in Indonesia. Apabila orang Indonesia mampu mempraktikkan 8 jalan utama, lantas mencapai tingkat kesucian Sotapanna, mencapai tingkat kesucian Sakadagami, mencapai tingkat kesucian Anagami dan Arahat, kemudian mereka mengajarkan ke generasi yang akan datang, ke generasi yang berikutnya, sehingga mereka pun mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat, maka di Indonesia tidak akan kosong dari para Arahat. Sebaliknya, kalau misalnya orang Indonesia banyak memiliki homesick, maka mereka tidak akan mencapai tingkat kesucian demikian. Oleh karena itu, apabila orang Indonesia mampu menjalankan 8 jalan utama dengan baik, mencapai tingkat kesucian, maka Indonesia takkan kosong dari orang suci. Do you agree? Huh? Do you agree this fact? Apakah kalian setuju? Please practice diligently. Oleh karena Please itu, remove homesick. Okay, let us stop today. Yeah. Ya, oleh karena itu berlatihlah dengan tekun dan hilangkan semua homesick. Ya, mari kita melakukan pelimpahan jasa. Any question? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. He wants to know. Just now Sayadaw said that after 500 kappa, one who has reborn in the Asanya Satta realm, then will be reborn in human state or in Dewa world. But as he know that when one is reborn into another state, then there is the moving, the transferring of consciousness. But at that time, the Asanya Satta do not have consciousness. How?
Maybe because of this reason, before he was reborn in Asanya Satta plane, in human world, or maybe especially in human world, as he practiced samatha jhanas up to 4th jhana. So before jhana stage there are excess concentrations, upachara samadhis. Because of the power of these upachara samadhis, when his lifespan finished in that Asanya Satta plane, he was reborn in human world or deva world. Because of as a human, he accumulated this wholesome karma, excess concentration. Because of the power of that wholesome karma, he was reborn only. Now, Asanya Satta, he do nothing. No concentration, no mind. Because of this reason, he do nothing. Jadi sebelum dia terlahir sebagai di Asanya Satta, di alam Asanya Satta, dia kan terlahir sebagai manusia dulu, dan pada saat itu sebagai resi dia berlatih samatha sampai mencapai tingkat jana yang keempat. Dan sebelum dia mencapai tingkat jana keempat, sebetulnya dia memasuki upacara samadhi. Dan melalui kekuatan dari upacara samadhi itulah, di mana upacara samadhi tersebut merupakan salah satu dari kusala kama, sehingga dengan kekuatan upacara samadhi ini, ketika usia dia di Asanya Satta sudah habis, lantas dia terlahir di alam manusia atau alam dewa. Jadi yang membuat dia terlahir di alam manusia dan alam dewa itu adalah berkat upacara samadhi yang dicapai sebelum dia terlahir di alam Asanya Satta. Just now Sayadaw mentioned that the akusala cetasika, or the feeling of remorse, if we have it again and again, then actually we are accumulating akusala karma. So how to abandon the remorse or the akusala cetasika? Please emulate Venerable Angulimala's example. Please ordain diligently as a bhikkhu. Please practice samatha vipassana diligently. Please remove homesick. You should not go back to home. Venerable Angulimala never go back to his home. Try. If you become arahat, all will be finished. Kalau Anda mau ini, maka tirulah contoh Angulimala, di mana Angulimala beliau ditahbiskan sebagai seorang biku, kemudian dengan tekun berlatih samatha vipassana, dan dengan cara demikianlah beliau mampu menghilangkan semua akusala cetasikanya. Oleh karena itu, kalian seyogianya menyingkirkan semua homesick, kemudian berlatih dengan tekun sampai mencapai kesucian. Here in this case, very good example of Venerable Angulimala is while he is going for alms wrong, some people, especially
young persons, they have a lot of grudge for to Venerable Angulimala. Why? He had killed our uncle, he had killed our father, he had killed such and such person, etc. They had a lot of grudge. Because of this reason, while he is going for alms round, that young persons, they throw away many stones to him. From his head, plus are coming out. He had no anger. Very good. Oh. You should emulate this example. Misalnya pada saat pergi Pindapata mengumpulkan dana makanan, pada saat itu Angulimala dia kan telah membunuh banyak orang, dan banyak orang-orang muda, anak-anak muda dendam sama dia karena Angulimala telah membunuh entah ayah, paman atau anggota keluarga mereka, atau telah membunuh siapa dan siapa, dan mereka mempunyai dendam yang dalam terhadap Angulimala. Anak-anak muda ini mereka ketika melihat Angulimala sedang melakukan Pindapata, mereka melempari beliau dengan batu. Ini membuat kepalanya sampai berdarah. Tetapi Angulimala sama sekali tidak marah. Dan ini tentu saja suatu teladan yang sangat baik, yang seyogianya ditiru oleh kita semuanya. When he is going for alms round every day, nearly every day he was insulted by these young persons. Because of this reason, to remove this problem, to disappear this problem, Buddha teach him one sutta called Angulimala Sutta, one type of prayer. Yadoham begini riyaya jadiya jadoh nabi janami sensejak banan jiwida robeda kena sejenak sudi dehoduk sudi gabasa. This sutta only. So he memorized this sutta. When he heard a woman cannot take birth, children, at that time he went to that house and recite this sutta. Because of the power of this sutta, when they as drink this prada water, she can easily reborn her child. Later, the power is very strong. When he passed away, there is one coach, bench like that, coach sitting place. Even that sitting place they watch, and then that water they gave the woman who cannot birth. When that woman drink that water, they easily can reborn children. Easily can give birth these children. So even the coach, where he had already sit reciting this prayer, have a lot of power. So if you are such a rahat, very good for Indonesians. Jadi setiap hari ketika Angulimala melakukan Pindapata, itu selalu dihina atau disakiti oleh anak muda yang ada di tengah jalan, yang menemuinya di tengah jalan. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kemarahan yang mungkin akan muncul dalam diri Angulimala, atau untuk menghilangkan kejadian demikian, Sang Buddha mengajarkan Angulimala Sutta.
yaitu kita sudah kenal ketika ada seorang wanita yang mengalami kesulitan untuk melahirkan, maka kalau seseorang membaca parita tersebut, dia berkat kekuatan dari sutta atau parita ini, maka wanita ini akan dengan mudah melahirkan anaknya. Jadi bahkan walaupun Yang Mulia Anggulimala ini sudah meninggal, tempat duduk atau dipan yang sering didudukinya, air cucian dari tempat duduknya itu pun masih memiliki kekuatan yang dahsyat, yaitu apabila ada wanita yang mengalami kesulitan melahirkan, walaupun dikasih minum dengan air cucian bangkunya ini, tempat duduknya ini, dan karena saat itu Anggulimala sudah meninggal, jadi walaupun hanya minum air cucian dari bangkunya ini, wanita tersebut tetap akan melahirkan dengan mudah. Oleh karena itu berusahalah untuk mencapai arahat, karena dengan demikian itu akan memberikan manfaat yang besar kepada rakyat Indonesia. Because of the power of this prayer, later many people give respect to the Venerable Anggulimala and no disturbance. Disturbing people, the people of mind who are disturbed to him, change a lot. Pay respect to Venerable Anggulimala. And then the Venerable Anggulimala also can meditate samatha and vipassana diligently and become arhat. Jadi berkat kekuatan parita atau kekuatan parita ini, jadi berkat kemanjuran dari parita ini, lantas orang mulai menaruh hormat, orang menaruh hormat yang dalam kepada Anggulimala, dan secara perlahan-lahan mereka mulai tidak mengganggu Anggulimala lagi. Dan akhirnya karena berlatih samatha dan vipassana, akhirnya Anggulimala bisa mencapai kesucian. Let us stop sharing merit. Idame punya asawakaya wahahodu idame punya nibbana sa pacayo hodu idame punya sabha sadana bhajema desabe mesama punya baga labandu sadhu sadhu sadhu